ককটি সালো আগরতলানি ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজনি বিশিংতৈ ককথম পান্ডা খ্লাইজাখা ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নগ ও ককথম পান্ডানি বিশিংতৈ টিকেএস এবা ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজনি প্রেসিডেন্ট পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা ককথমনাই রংনি বিস্কাংতৈ হাস্তেনি যত লোকরগ্ন তংকসাং তংনানি বাগৈতৈ মিডিयानि बिसिंतै हामिया कक आवाइजाक तंगमारकनो मोथाक दिहनै कक कसारखा o kokthum pandao manjaka TKS-ni president Purnachandra Deborma Dr. Bishwajit Deborma Partho Deborma te Tori Deborma আকর্ষণ অরনে মিডিয়া বন্ধুরনো जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि उन्दै नंगलांसग जों तिनि नरबाय मालायना मुसुमाखाय महायसे जे विगत 2023 नि इलेक्शन रेजाल्ट परे जे तिनि मध्य फराय नुकजाकमानि आबनो थैयै जों कक थाइसे थाइनै सानानि बागै जोंर नंनो नुका एवं जों कक सालायनो चिन लगी दाउ दङ डक्टर अरुण देबबर्मा जिनि सैनाय नि आदम तै दङ भाइस प्रेसिडेंट त्रिपुर क्षत्रिय समाज पार्थ देबबर्मा तै जिनि समाजपति दङ पूर्णचंद्र देबबर्मा आं अशोक देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट इकाय दाबुक चिनी समाजपति मेसेज दिनाय चिनी फरमनि बागै आबो उलानो अरपाय माजाक पैनाय आनि मीडिया सिं संनो आनि खाखाम तैखु मुया तरो ताय चिनी त्रिपुरा राज्यनि जो तो बरब्लमनो आं कबुंगा मुसुङो जे 2023 नि जे त्रिपुरा राज्यनि जेनेरेल इलेक्शन गाहाम खोरोंखाय पायखांनाया उलो गणना पायमा परे चिनि त्रिपुरा सामंनि बिसिंनो गोबांखाय अरय नुकजाखा एवं चिनि बरब्लमनि सम्पद लाख लाख कोटी कोटी दंस खायजाखा एवं बरब्लम जागा जागा दुखुमानै दाबुक साखामनोबो बतिन दंबायखा अबनो आं सानांगौ दङ जे पलिटिक्स हेकाय ब थर्ड क्लास खेलाखौ बनो थुंनायल' हेकाय फोर्थ क्लास पिपल आबो आं आंनि बर'नो मेसेज होनांगौ दङ अ हामिया जिनिस न जों याखारनानै नांनाय दिनै गानागिनि हास्तेव रखनाय बायदि मेघालय बुथुं थांगा गना थांगा कायसा इन्सिडेन्टनि कुनु मेसेज करे नागालैंड बुथुं थांगा गनां थांगा कायसा इन्सिडेन्टनि कुनु मेसेज करे दिनै तिब्रासारा फके कामुं बायखा आबोनि बिसिं तिब्रासासो बिसिं बुलायलायो तकलायलायो नक्सबायलायो हरलायो आबो बर'नि दङ दिनै बिसिंनि 20-25 बছর सिगां दं कालचार थिनार करै जोंहाबो बर'नि माखाबो खिमना लांनाय दाइथिनि पलिटिकल नेतारावना कबुंना मुचुङो नरक शांति शृंखला नारेना बागै एवं दफा बाय दफानो बायाबचारि तन्ना बागै जाति बाय जातिनो बायाबचारि तन्ना बागै नरक साथारदि उसगानि घटना आं सानांगौ दङ उदाहरण हिसाबै जे रानी बाजार कबरा खामारो जिनि मान्दायनि गोप्लायनाय प्रार्थी बगारि इस्लाम थांका आरो मानजिनो हयतो पार्टी खायने न बिनि गारि न कैसा पुफ्रेखा सफ्रेखा आबुनि बर हयतो ब गिरिजागै बिनि बर दंनो खबर का आनो फाय ना फायदि ब खबर का आबुनि बर कैसा बर बाइक तिसिनि बर बन न हारा थांका किन्तु तामखा जागा जागा ब प्रचारखा तिब्रासार फायगा वानसारनो तानि सेर फायगा हाय नै प्रचारङै जिनि बर'नि बिसिंखाय तामु प्रचारखा जे वानसारो खाबका जिनि बर' दंनो ताना बागै ओ जे फेक निउज आबो मोबाइल टिफानो सरिमानो विभिन्न मीडिया टिफानो सरिमानो अबरक जाते बन्द नांथु आबां सरकारनो नायखना बागै आं कबगो दाय गायसाय जिनि बर'नो आं कबगना मुचुङो जे कुबुय घटना तामु ओंखा आबो काहामखाय साइमै आसा कुनु दिनो आ खबर न बुइनो पास्ता खायदि कारण आइसानि हामजा खबर सामाबाय बा आबो किरिमा सिसानो आवाय खायमा बायनो जिनि बिसिं वानसा तिपरा नाङै थांमानो आबोनि बागैनो आं सानांगौ दङ जारा मिडिया पार्सननि बर'नो नरक काहामखाय सय खबर न सय प्रचार खायनांथु आबोनो
आं তাই গেছে কম সারানো তোমার বৃন্দাবন ঘাটনি যে ঘটনা আমরা কিছু কিছু মিডিয়া নুখা বড় আবো এমন ভাবে কৃমাসি সাথে প্রচার খাইকা আমাদের রাজনৈতিক ঘটনা আমরা জাতিগত ভাবে কেবল কেবল প্রচার খাই দেখা যে ত্রিপুরা বাজার খাই পাই মানে ওয়ানসারা বুই রহকা আবার আং সাইনাইয়া যে আবো বক্তব্য আবো প্রচার খা আবো তো চিনি বড়নি বিসিং বা ওয়ানসারনি বিসিং দ আবো কাহাম মেসেজ নিয়া ওয়ানসারা প্রচার খাইয়া তো আবার বড় ত্রিপুরা মতরা পাইয়ে হ্যাঁ ওয়ানসা বাড়ি ওয়ানসার মতান খাতুন খা আপনি কাছে বমার খা প্রচার থাকছিও আবার তামো যত্ন মোবাইল নাই আবার না করোনা মুচুঙ্গ যেটা সঠিক তথ্য না হই প্রচার না আনতো এবং যে অন্যায়কারী বড় আইনি পাড়া নিনি পাড়া যখন जों পাখাই বাঁচা হই সব অন্যায় খায় বড় जों আইন নীতি নিজাগো পিছাইয়া হই নাই মুথাং পুলিশ প্রশাসন নিজাগো রমই বড় পিছাইরে নাংথু যত জায়গা না মেসেজ লুকুরঙা আংনা মুচুঙ্গ চিনি বিসিং যে সম্পদ ক্ষতিংখা আবো তো তাই जों আবো বড় খাই মানা মতইয়া হাজার হাজার হেক্টর রাবার বাগান সব টাকা হ্যাঁ লাখ লাখ কোটি কোটি নি পরনি নকনি সম্পদ গাড়ি ঘোড়া বাইক সব টাকা বখক টাকা অবলোচন ভিড় হয়ে দিতে মানো বা রাজনীতিক নেতার ভিড় হয়ে দিন जों রাজনীতি নো তরজা দিয়া হই সমাজ নো जों ওয়ানসুনা নাংনাই কারণ একটা গণতন্ত্র সরকার নি তলা দঙ্গই সমাজ নি বরফ নি যদি কোন কক সানানি স্বাধীনতা করে হিকায় একজন ব্যক্তি নি কোন বিনে ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষিত অনুযায়ী আর সমাজ আর রাজ্য আর দেশ কোনোদিনও উন্নতি খাইমাইয়া আবার পুরলে সামঙ্কায় যিনি সমাজ যে তন্মানি সামাজিক যে রীতিনীতি তন্মানি আবার মানে চলি না নাই এবং আর সামাজিক রীতিনীতি নির্বিচিন্তই ন যিনি সমাজ লকমা মানায় जों थांचा हनो पॉलिटिकल नो हामजागो किंतु पॉलिटिकल लोग सुनने तिनी तामर खाबा और परे नांगमानी ओ तो पॉलिटिकल नि दारो थिनो किंतु आनी समाज व्यवस्था खराब तंगा काय आनी चौधरी नि कोक जतन खनाय चली खाय तिनी चिनी बिसिं अप्तै अराय परय बा सामु सित्रा तामानि लुक जागला खामु आबना सानामु समाव जे समाज जों खालाय दंमानि और समाज नि बरम अराय परय बकनांगो आबागे आं समाज नि आनी जे चौधरी তাই আনি যে 19 দফানি যত তিনি যে কমিউনিটি লিডার তোমরাই বরংনবতং করংনা মুচুঙ্গ যত না যাই যা সমাজনি লুকুরংন সই সইকাই অতি সামুং হামিয়াও গদাল লেখাই তন্না বাগৈ সাতথার বাইদি তাই নিজিনি দন সম্পদ রক্ষা খাইনা বাগৈ পাড়া পাড়াও যত না সজাতং বাইদি ও মেসেজ আর মিডিয়া নংনি মাধ্যমে আনি ত্রিপুরা হানি যত বড় বড় আনকর্ম যাও खुलुमबाय जतन तिनर फाइनाय फाइमाल जानाय जत मीडिया ताई आनी हानि जिनि जत त्रिपुरा सार ताई जत ताको आं जतन क्षत्रिय समाजनि आनी हमजाक माताय आनी खुलुमगिया पार তিনি অর जों प्रेस मिट बिसिङै जे किसा कक सानामु जमा खावनो जे इलेक्शन तो पाइथांका बा इलेक्शन ओंगो फायो आबो सब समय नों दङ किन्तु जों इलेक्शन पाइ रुम रुम नंगो जिनि समाज वालाय तलाय बुलाय लायमानि आबो किन्तु खूब हामिया একটা লক্ষণ যে সমাজ সুশৃঙ্খল সমাজ সিরি সিরি নিয়ে আসেনি যিনি বুবাগ্রাবাই তুই দুই তুই ফাইজাবনি অসমাজ তো অমতাবুক মানে রাজনীতিনি স্বার্থ তুই যে বাই বাইনি বিসিং বলাইমানি তাকে বুকুং বিসিং বলাইমানি অমহাই সমাজ ओंखाय अम असमाज अम बायनानि बिसिं थां जों गोबां जायगा नुगो सारा भारतबर्षनि राजनीति अनुगो पोस्ट पोल वायलेंस मते खूब कम राज्य नो जों शुद्ध नुगो वेस्ट बेंगल मते पोस्ट पोल वायलेंस खूब बिसिं ताई जोंनि त्रिपुरा हावाव जों नॉर्थ ईस्ट नि कोनो स्टेट जों मते पोस्ट पोल वायलेंस नुगिया आं साइमानो आं जखन इम्फल परितम करो इलेक्शन बुफ्रुंगा ओंथाङा आवसे साइमिया
borok bodri faida dino bodri election pai pika amsa saibia ang dilio bo tong kha dilio bo nogo janjari election pai ha kai aro tai নেতার ওয়ালাই মানো বুলাই মানো কিন্তু যে জনগণ তো আমতি বুলাই মারো কোনো জায়গা নুকে গাবনো সিনি অর কিন্তু ব্যতিক্রম সিনি সমাজ ও রাজনীতি স্বার্থনি ভাবে যে সিরি সিদিনে সিমি গানা গানা আরি দং ফাইনাই ও রাজনীতি বাইখানে যে বুলাই মানি নক সলাই মানি রাবার বাগান সগরি মানি আর ও বিসরি মানি তাই जों অবনো কবনামো समाव जों समाजखौ तर्जमा नांगौ राजनीतियाव তিনি তো মুখ না করে তিনি মথা ফায়ানা বিজেপি ফায়ানা বা সিপিএম ফায়ানা তাই 5 বছর পরে 10 বছর পরে পরিবর্তনশীল কারণ রাজনীতি কোনোদিন আবার ফিক্সিং এ কিন্তু সিনি সমাজ সিরিসি দিন সিমি হাজার হাজার রময় সিনি সমাজ जों আমরা তুই দুনিত সমাজ কমাই থাঙ্গা রাজনীতি কমাই থাঙ্গো আবেন সমাজনি যত আনি তাকো বুকু অগ্রা সাগর ন যে অমনানি কবকমু যে जों মতই বুলাই তলাই নিয়া ওই যাতে পাড়া প্রতিবেশী যত জায়গা শান্তি শৃঙ্খলাতে যত বাইন কাহামকে তংলাইনানি এবং আং গভর্নমেন্টনি থানেও আপিল খাইও যারা অরে পরে নাংনাই বরং যাতে পুলিশনি রেজিস্টার অতুবই বংনি বিরুদ্ধে শাস্তি বা যে আইননি যে লামা তমনি আর বরং বুক খাই মানে যে বড় স্টেপ আবো নাহারানি বাকি আর তাই ওইসে হাই নহাই আং যতর আপিল খাইনাই যে রাজনীতি ন তা তরজাতি সমাজ ন তরজাতি সমাজনি বড় বাই কাহাম করে ঘেতং দি অমন আনি মেসেজ খুলুমবাইকে যতন